Proceeding AITCS. Okay. So sebelum yang lain masuk, I'm not sure, but tapi daripada Dr. Radia sendiri untuk student PSM around 300 student, okay, meliputi semua bidang lah, okay, meliputi semua course. So total dalam 300. So before yang lain masuk, saya just briefly tentang AITCS dan siapa saya. Okay, sebenarnya untuk talk ni kita punya pejabat penerbit dealnya pada 4 hari 30 hari bulan Mei, tetapi ditunda. Okay, sebabkan ada tangan dan juga ada clash dengan pesta buku. Okay, so tajuknya adalah penyediaan makalah proceeding untuk pelajar. Okay, record dah. So, salam perkenalan semua yang mana belum kenal. Kalau kata student BIT, BIP, BIT dan BIT, mungkin saya ni memang nak kata familiar tak, tapi dah kenal lah. Sebab last semester saya mengajar research method dan SEM ni research project management. Okay, nama diberi Mazidah Mak Rejab. Saya berasal daripada Penang. So, lecturer di HTHM, okay, sebab ni slide talk saya. Okay, PhD in Software Engineering. Itulah, tengok saya tahun 85 dan dah ada family, anak 3. Okay, degree master PhD, mostly saya daripada UTM Skudai lah. Okay, tiga-tiga lah, degree, master and PhD saya daripada UTM Skudai. Okay, second slide ni, sebelum kita pergi kepada AITS, proceeding. Apa tu proceeding AITCS? Okay, so saya nak semua dalam ni, malam ni kita tak ambil masa yang lama. Saya try short and speed. Okay, first sebabnya saya tak nak benda ni akan berulang. Okay, benda ni akan berulang, kesilapan yang sama yang student akan buat bila submit paper ke proceeding. Okay, so first time, okay, SEM lepas awak dah submit untuk PSM 1. Okay, SEM ni kita akan submit ke proceeding, sama juga, tetapi mungkin ada cakap, layak ke saya untuk menulis, pandai ke saya untuk menulis. Okay, sesiapa saja pun kita diberi kelebihan, diberi keistimewaan untuk menulis. Okay, dan saya petik Dr. Hazlini, ketua editor Mari daripada PPD, last siri penyediaan makalah last week, Dr. Hazlini ada cakap, dia kata ilmu, salah satu cara yang kita nak sampai adalah dengan cara menulis. Kita tak tahu kita punya penulisan ni, kita punya proceeding paper ni, maybe will help another student PSM to continue our research. Okay, itu satu pahala, maksudnya pahala yang berpanjangan. Okay, jangan cakap, habis PSM, habislah. Okay, sebenarnya apa yang kita buat hari ni, apa yang kita menulis hari ni, kadang-kadang kalau kata Islam Muslim, satu jabatan kita, satu pahala untuk kita ke syurga, satu jambatan, satu bridge untuk kita ke syurga. Kan? Itu mindset sebelum kita mula, mindset saya nak semua kita boleh menulis. Okay? Saya kongsikan sikit. Saya bukan daripada akademik. Saya daripada industri. Kan? 12 tahun daripada industri dan saya tak tahu menulis. Saya tak tahu langsung menulis. But kalau kata industri, straightforward. Report straightforward, yes or no. But kita learn. Today, tonight, kita belajar untuk jadi menulis, untuk sampaikan ilmu. Kan? Sebab bagi saya banyak dosa. Saya banyak kurang. Tapi dengan menulis, mungkin dengan proceeding awak, dengan paper awak, mungkin awak dapat menolong. Contoh
Kalau kata awak punya tajuk PSM berkaitan dengan kanser, result awak kemungkinan yang diperlukan oleh Ministry of Health, kan, Kementerian Kesihatan. Kita tak tahu kan kemungkinan awak punya result, awak punya paper dapat menolong pelajar-pelajar yang junior awak, kan, kita tak tahu. So niat dalam hati, try to be the best, try writing best dalam proceeding PSM awak yang kedua ni, kan, untuk menjadi pahala awak. Okay, sebab saya sendiri, saya bukan penulis, saya daripada industri, saya bukan akademik, tetapi kita belajar. Okay, ini mindset yang pertama yang saya perlu nak tekankan. Kan kenapa kita perlu menulis? Kan selalu cakap, okay, untuk PSM sahaja, syarat nak lulus. Tapi malam ni saya nak semua mindset, all of you minta tukar supaya proceeding awak, paper awak dapat memberi kebaikan kepada next generasi. Okay, saya memang tak pandai menulis. Saya tak pernah, tapi ini sedikit sumbangan saya kepada masyarakat dari bidang kita. Bidang komputer, bidang IT, apa yang saya boleh sampaikan, apa yang saya boleh bantu supaya at least tulisan awak dalam proceeding dapat bantu orang kat luar sana. Okay. Kalau kata ada mungkin makcik-makcik ada yang buat tentang sistem inventory kedai ke apa kan, tiba-tiba dia terbaca ataupun dia kata makcik nak buat ni, so kita boleh suggest lah. So ingatlah apa yang kita tulis tu, niatlah untuk dapat pahala supaya bekalan kita kat sana. Okay, so dah 88 minit. Pengenalan sebagai AITCS, dia merupakan satu proceeding di bawah fakulti FSKTM. Kita banyak proceeding sebenarnya. Kalau awak boleh tengok, sekejap saya tunjuk. Kalau awak boleh tengok di sini, link sini saya copy di chat. Kita banyak proceeding di bawah UTHM. So kita ada Advanced Humanities Computer, yang ni daripada PFB kot rasanya. Okay, ni kita AITCS. Okay, ini daripada FAS, Fakulti FAS dekat Paguh. Okay, ni FKE, dipanggil EEE. Okay, MARI ini ada daripada PPD, pejabat diploma di Paguh. Okay, kita adalah setiap satu fakulti kita ada proceeding. Okay, dia lain kita ada juga journal. Kita ada journal in soft computing and data mining. Di bawah chief editornya adalah Dr. Salama. Okay, saya pegang proceeding AITCS. Okay, awak boleh tengok dekat link ni, kita ada banyak proceeding. Okay, persoalan yang kedua. Okay, ni yang saya boleh bagi. Ini kita punya Applied Information Technology and Computer Science. Okay, next. AITS ni, siapa boleh submit? Okay, firstly, tujuan utama, the main goal of proceeding AITS is for PSM paper. Okay, so supaya awak keluar nanti, when you graduate, you have at least you ada add value satu paper. Okay, contoh saya selalu cakap dekat student saya BIT, okay, sebab saya pengalaman saya daripada di MIMOS, contohnya di MIMOS. Kalau kata awak pergi interview, you have one paper you publish dengan degree awak, bukan nak kata confirm, tapi dengan candidate lain, awak dah ada satu add-on value. Okay, add-on value yang you boleh letak dalam resume awak. Student lain dekat degree, saya sendiri dekat UTM tak pernah publish paper waktu degree. Saya publish paper masa master. So, awak ni ada satu yang orang kata value added, you have to, bukan you have, maksudnya
you dah ada dalam you nak kena letak dalam you punya resume. Okay, itu satu value added yang orang kat sana tak ada. Tapi di dalam UTHM kita sendiri, fakulti kita sendiri ada provide benda tu. Okay, untuk proceeding kita fokus untuk final year project. Okay, nombor 2, apa language yang boleh hantar? Okay, so untuk PSM 2, flow dia kita akan ada dua lah, BM dengan BI. So untuk BI ni, okay, ini my experience. Form untuk English, yang mana yang buat English, kalau kata paper tu yang terbaik, not kata terbaik lah, yang ada related dengan soft computing, ada dengan data mining, yang saya akan select macam volume lepas, volume 3, saya select dalam 9 paper yang akan pergi ke okay, journal ni, okay, bila kata ranking ni, journal yang paling atas. And then kita proceeding. Okay, kalau masuk journal tu memang orang kata macam liga international dengan liga kebangsaan. Macam tu. Dia macam masuk international punya liga level lah. Okay, so saya akan select the best, saya tak kata the best, tapi title-nya akan relate dengan jurnal Dr. Salama lah, Dr. Salama, dan jurnal soft computing. Okay, yang kedua kita akan publish dalam bulan 5. Okay, next volume 3, edisi 1 akan publish pada 31 hari bulan semalam. So kita ada dapat 84 paper. Okay, untuk yang last PSM last year. Okay, dia open untuk semua. Kan ada juga collaborate daripada Politeknik, ada juga collaborate dengan UiTM. Cumanya editor saya tak cukup kaki tangan. So kita fokus kepada, we are focus to our student dulu. Okay, then mungkin after that saya dah propose, dan banyak yang daripada Poli dan Poli Mersing, Poli yang saya propose, Poli Mersing dah berminat. Tetapi sebabkan editor kita tak cukup tangan, so kita fokus only for you dulu untuk budak untuk student PSM. Okay. So next, okay, kalau tengok volume AITCS ni, kita AITCS ni dalam mula 2020, volume 1 kita dah publish 21 paper, dan volume 2 26. You all boleh tengok dekat sini tau. Bila klik kepada AITCS, kita hands on terus malam ni supaya sebab tak kenal maka tak cinta. You nak submit kepada jurnal, kalau next you sambung master ke, you sambung PhD, you nak submit ke jurnal, you nak submit ke Elsevier, you nak submit ke jurnal mana-mana, you kena kenal dulu siapa ketua editor dia, siapa jurnal dia macam mana, how to write that journal, how the template. Okay, so ini kita ada volume 1, okay, volume 2, volume 3. Kita back pada ni, saya tunjuk satu lagi benda. Okay, ni kita ini yang sekarang lah, yang volume 3 belum lagi update, tapi kita ada 84 paper. Okay. Sebelum saya pergi kepada template, okay, proceeding IITCS ni index journal ke, journal non-index ke? Selalu orang tanya. Kan kalau nak hantar this proceeding ni dah dalam masuk kategorinya. Non-index ke, dia index. Scopus ke, WOS. Okay. Kalau kata ada yang menjawab non-index. Okay, yes, betul Zaim. Rasa Zaim dah masuk Dr. Hazlini kan. Okay, so dia di bawah non-index proceeding. Okay. So saya minta jasa baik 248 lah tolak saya seorang. Kalau dapat edit balik di chapter 2, comparison of existing study. Okay. Kalau boleh use cite contoh sistem inventory ubat dan peralatan klinik pergian. Student saya dalam ni ada yang buat yang ni. Why not use cite N. Azman ni? Masukkan satu layer lagi, satu kolom lagi, cite dia ni. Supaya kita punya proceeding ni, kita punya ni akan naik. Okay. So boleh tengok dalam ni. Yang mana blood donation management application, pembangunan. Sebenarnya you tak pernah
dia dah ada dah macam semasa when you are PSM 1 kan, tak tahu nak buat tajuk ke semua sebenarnya. Ini adalah platform untuk you cari idea macam mana you nak buat PSM. Itu yang sebenarnya bila bila tanya saya tak tahulah. I don't have title, I don't have idea to create chapter 1, chapter 2. Sebab kalau tengok dalam ni, dia macam-macam tajuk yang ada. Okay? So saya minta semua, kalau boleh malam ni malam ni tengok balik, kalau kata yang boleh tambah untuk citation, okay, minimum citation kita untuk proceeding 7. Kalau yang mana tak cukup 7, saya akan reject. Okay, saya akan reject. Sebab tu malam ni saya minta sangat kat Dr. Razia, saya nak sangat buat benda ni supaya saya tak nak reject banyak paper. Okay, so you have to tally, you punya tengok reference you, cukup tak 7 untuk you masuk, bukan dalam thesis ni, dalam you punya proceeding, cukup tak 7? Max, minimum 7. Okay, you can go to this Scholar. I give citation, you can go through the title and you can add some citation from your senior, maybe in comparison existing study in chapter 2, chapter 2 to 2.3 I think. Okay, maybe you can cite in methodology, waterfall. Okay, like MKB 2021 do the waterfall apa kan, mungkin buat. And so you can cite, tak kisah ada part mana pun, you can cite benda tu. Okay, so ini untuk citation. Okay, so sebenarnya banyak, 21, 26, 123, 86 kan. Totally pun dah lebih kurang almost 200 paper. You can deeply find your similar title and you can find author yang you nak cite. Kan? Kalau kata dah tak tahu nak cari jurnal mana ataupun database mana you nak cite, go to AITCS. Okay? Find the similar comparison system, comparison case study, you can follow. Okay, next. Ini yang saya dah bagi link tu. Okay, kita akan pergi ke template. Okay, saya rasa saya dah letak dalam Google Drive dan Dr. Razia, I think she already gave the new templates for AITCS. Okay, so you but if you don't have the template, you can go to this one, AITCS, and guideline for author. You can click guideline for author. And then you can please use this paper template AITCS. Okay, you can download from this. Okay, so we go to template. Okay, AITCS, and make sure your title will be version 6. Yes. Okay. Just make sure you download is version 6. Okay, saya tak nak ada version 4, 5, 5A Dwi. Saya tak nak. You must for this batch, saya nak version versi yang ke-6. Yang tajuk dia kat sini. Tengok 2022 PSM Dwi. Dia tak ada BM ke BI, yang make sure yang ada 6 ni. Okay. So kenapa yang ni? Yang ni dah sebab saya dan editor-editor lain dah sit down. Inilah yang kami betulkan daripada template yang lepas. Ada, not kata yang ni the best, tapi kami we are try to be to deliver, maksudnya senangkan awak dan senangkan kami as a editor untuk semak. Okay. So make sure dia ada versi yang ke-6. Okay, Mei 2022 PSM Dwi tajuk dia. Okay, so next we are going to
This title. Okay. Bila awak buka ni, yang ke atas ni, kalau kata version lain, you akan jumpa, you can find, I will be compare mistake in writing and the real template. Okay. Kalau you jumpa yang berpetak-petak ni, this one. Okay. Ini kita dah tak pakai. Please yang ni kita dah tak pakai. Yang ni kita tak pakai. Kalau you jumpa juga, sebenarnya dia macam ni. Dia daripada table. Sebenarnya dia daripada table. So you just highlight this table. Pergi this one. And no border. Okay, kalau ada. Kalau ada yang ada borders tu, tolong buang. Saya tak nak yang tu. Saya nak version yang betul. Version ni. Ini salah. Dah tak comel dah saya punya salah. This one. Please. Biteli. Okay, tengok you punya template. Betul ke tak? Ada ni tak? Okay. Next, we go to title. Okay. If you do in Malay, okay, saya pergi English dulu ke BM dulu? Saya pergi BM dulu. Kalau kata awak buat dalam bahasa Melayu, you have awak kena ada dua title. Satu title bahasa Melayu, satu title dalam bahasa Inggeris. Okay? Dua-dua kena ada. But if you are doing in English, just one, yang ni tak perlu. No need. Just one title. No need to translate to BM. Okay? Remember, if you do in BM, bahasa Melayu, boleh, you need to have a two title, BM, Malay and English. But if you writing in English, just title in English. Okay? Nanti jangan gelap pula. Nanti tengok ini koleksi kesilapan-kesilapan yang saya dapat tangkap. Nak tangkap lah yang saya dapat detect lah. So saya tak nak, I don't want to repeat again the mistake. Kan awak buat mistake yang sama dan editor pun jumpa mistake yang sama. Okay? So please avoid. Benda yang kecil-kecil je. Nanti you sendiri pun gelap. You sendiri pun gelap. Okay? You sendiri akan gelap benda ni. Okay. So, next. Untuk first author, second author and other co-author. For PSM2, we have only first author and second author. Maybe around 100, 2 or 3 paper only have the other co-author. Okay, itu yang saya jumpa. So selalunya for proceeding AITCS, PSM, we have 2 author. Okay, the first one is you, second one is your supervisor. How to write the first author and second author? Okay. The first your name and second your supervisor. But please avoid to contoh, okay. Nama you punya nama Mazidah Mat Rejab. Okay. So please avoid to put supervisor punya title. Tan Sri ke Datuk ke Prof ke Haji ke. Saya tahu awak sayang kat supervisor awak. Kan awak hormat kat supervisor awak. Tetapi dalam proceeding kita tak perlu benda ni. Kalau kata nama dia Mazidah, Mazidah aja. Mazidah Mat Rejab. Tak perlu letak Datin ke Puan Sri ke, tak perlu. Okay, no need to put another title in front of his name. Depan nama supervisor. Okay. Tak perlu letak. Okay. Please avoid kalau saya jumpa juga, saya tak tahulah. Please avoid the title. Okay. Second author, first author. Nampak tak tanda asterisk ni, tanda star tu? Kenapa kita letak pada second author? Second author supervisor as a corresponding author kita yang bertanggungjawab. Kalau katalah you buat tentang kanser, tiba-tiba Pusat Kanser Negara nak refer you punya title, dia akan email kepada supervisor. Okay? Dia akan email. So, ada juga yang letak alamat rumah ke bawah-bawah ni kan, fakulti
dia tak letak fakulti, dia letak alamat rumah, tak perlu. Kan, nanti orang datang rumah awak pula kan, tak perlu. You just follow fakulti sains komputer, follow je. Yang ni je ubah. Yang ni you boleh delete. Kalau you ada second, so I'm not sure you have the second author, but the other co-author. But from my experience, review the proceeding, dalam satu ataupun dua, itu pun paper tu supervisor berniat untuk hantar ke proceeding luar ataupun jurnal luar. Okay. Nama awak, supervisor, tak perlu ada title, pangkat, tak perlu. Okay. And then next is fakulti, you punya fakulti tak perlu letak jabatan, you punya jabatan apa pun tak perlu letak. You just follow as dalam template ni. Okay. Yang ni biar. DOI pun biar, jangan sentuh. Yang ni pun jangan sentuh. This one kerja, yang ni semua kerja editor yang akan buat. Kalau awak download kat sini, if you are go to example, not example, the already published. Okay, PDF. Okay, this one pejabat penerbit will be yang akan tambah. So this one, ini kerja kami, kerja editor dan kerja saya lah, dan editor editor lain akan letakkan yang ni. Ini tak perlu letak. So DOI dengan receive ni you know. Okay, 8.5. We go to abstract. Okay, we go to abstract. Clear kat atas. Any question you can put in chat. I will answer later. Okay. We go to abstract. If you do in Malay, you need to have 2 abstract. Malay, BM, Bahasa Melayu dan English. But if you do in English, just only 1 abstract. Okay. So untuk saya tahu yang ada dah pergi yang proceeding mari, last week punya talk daripada Dr. Azlini. Okay, untuk template yang lain, kan, kalau perasan Dr. Azlini ada mention untuk proceeding mari dia maksimum 300. Tetapi untuk proceeding AITCS, saya memegang daripada template yang lama, kita hanya letak 70, maximum is 150. Okay. Tak perlu banyak-banyak. Okay, ini contohnya yang bukanlah buat silap. Okay, jap. Okay. Kalau tengok, ini yang sem-sem lepas lah, yang sini-sini awak 278. 300 So untuk next awak punya batch, I hope you can just 70 to 150. You can select this. Okay, nampak 69 je. Okay, 70 ke 50. Please avoid this. 70 ke 50 saja. Okay, saya. Okay, what to write in abstract? For me, the best advice is abstract is the last thing you do after you complete your proceeding. Okay, I already put in this abstract what you need to put. Okay, ayat pertama, you can read the first sentence. The first abstract sentence introduce the research background. Okay, the first sentence you kena cerita tentang background of you punya BOP lah, background of problem. And then you punya goal, tujuan kajian awak nak buat apa. Scope janganlah banyak. Dia ambil main scope sahaja. Okay, ayat yang ketiga menceritakan bahan. You cannot see the sample. Stop. Okay, jap. Okay. So this one, the first sentence I already put. What you need to put in your abstract. But my advice is abstract is the last kali lah. Last kali yang you akan letakkan di abstract. Okay. So follow yang ayat yang saya buat. The second word is the goal, kan? The main research, okay. Okay, scope. And the third is
apa yang you pakai, method apa yang you pakai, waterfall, prototyping, okay, apa yang SOP yang you ada. Okay, the fourth sentence present the key finding. Apa key finding dia? Okay, result daripada testing yang awak buat, result menunjukkan apa dia? Tak panjang pun Okay, you can ini yang senior awak lah. Maksudnya dia orang dah buat terlalu banyak. Tetapi try compress the abstract within 70 to 150 only. Okay, dia macam ni sistem dibangunkan dengan bahasa pengaturjaan PHP, ZAP, MSQL dengan berpandukan model air terjun. Okay, so you can read your senior to give your idea untuk writing dalam proceeding. Okay, next. Kalau you perasan kita ada keywords. Dalam nanti masa register kita ada keywords juga. Tetapi please avoid okay. Nampak tak? If you can see, dia tak dua-dua ni. Kata kunci dengan keywords. Sepatut dia kena spread. Spread dua. BM di atas, BI di bawah. Dia tak ada combine kan. Okay, make sure yang mana buat BM, yang mana you are writing in Malay, please particular about ni Untuk English tak ada issue dekat sini. Tak ada issue kat sini. Tapi untuk BM, perasan tak? Okay. Jangan gelak. Ini nanti kita yang buat juga kan. Okay. Ni tiba-tiba tersambung pula. Malay dengan English punya abstract tersambung. Tiba-tiba tu dia letakkan keyword ni. Yes, keyword after abstract. So salah. Okay. Kalau boleh elaklah benda-benda yang simple, yang kecil-kecil ni untuk editor reject your paper. Okay. So word sama, word 70 until 150. Okay. Next we go to introduction. Font 11, Times New Roman. Okay. The first paragraph you need to indent. Okay, saya dah kata all paragraph justify with the first line indented. Okay, saya dah mention kat sini 0.25 point. Okay, so apa yang nak letak dekat what you need to put in introduction? Kat sini saya dah I already put the maksudnya apa yang you need to put in you punya introduction. Background of problem. Apa yang you nak kena fokus? Apa background? Apa maksudnya introduction, kajian awak, your research. Okay? Okay. Untuk citation, kalau kata in your thesis, we are follow apa style, right? Samad et al. Say this project what. But in proceeding, we use the IEEE. Maksudnya dia menggunakan yang ni. Kalau saya hijau kan, indicated reference by numbering 1, O2 and 3. Okay. Dia mengikut turutan kalau kata you cite Samad nombor 1, walaupun dia huruf S, dia nombor 1. Dia bukan kira A to Z tu lah. Yang kalau kata your thesis, you need to follow A until Z. But in your paper, you need to arrange your punya citation. Kalau kata nombor 1 Samad, kalau kata dia punya S nombor 1, Samad lah nombor 1. Dia tak ada tiba-tiba baca nombor 7 sebab dia huruf A. Tak ada. You need to arrange you punya citation. Okay? Ini you boleh baca apa yang nak what you need to put. Kalau saya senang, introduction letak background problem awak. Okay? And then nak letak you punya objektif tak? Okay. Please avoid you do buat macam ni lah. Maksudnya dalam 1.5
1.1 introduction. You copy balik sebiji-sebiji you punya thesis. Siap ada chapter summary. Okay, please avoid. Kita bukan buat thesis, kita buat so you need to summarize. You need to combine all these thing. Objektif ni daripada numbering, you combine bagi jadi sentence. Okay, the first objective is to design mobile voting, and the second objective is to develop, and the third is the test functional. Okay, make in the sentence or dalam paragraph lah. Okay, avoid, tak perlu banyak subheading ataupun subchapter. Itu thesis. Proceeding dia more pada paragraph. Okay, please avoid. Dia tak ada chapter summary. Okay, kalau kata you nak copy and paste pun janganlah copy and paste sebiji-sebiji. Saya tahu boleh copy and paste, but arrange the paragraph. Okay, jangan gelak Ini pun memang kalau jumpa memang saya akan cari juga So please avoid untuk 1.1 introduction. Okay, kalau perlu tak ada subheading. Kalau saya kata, kalau kata you punya background dah lawa, no need to do the another heading. Kalau kata you nak letak juga subheading, contoh yang ni subheading 1, you nak letak juga dalam ni, you want to put the subheading in your punya 1.1 subheading 1. Please make the pair. Maksudnya dia ada couple. Dia tak ada dia punya standalone dia 1.1. Kalau tak, you terus masuk dalam paragraph. Itu dia punya not kata rules. But if you nak buat juga subheading, please make sure dia ada couple. Dia ada 1.1 dengan 1.2. Itu dia punya, kan kata law lah. Kalau saya, rule saya, kalau you nak tak subheading, kena ada couple. Kalau tak ada couple, you delete je. You just put paragraph. Okay, tak salah. Panjang paragraph pun tak apa. Okay. So, kalau if you are notice, for PSM2, minimum is 10 pages. Maximum is 20 pages. Okay. Nanti saya akan cerita macam mana you nak avoid letak banyak-banyak dalam ni. Kalau ada saya dapat juga dalam 30 muka surat. Okay, 30 muka surat. Itu yang kalau banyak sangat memang saya akan reject. Okay. Okay, ni settle. Reference. Okay. Yang ni you boleh baca. Kat sini saya dah, I already put what you need to put in your introduction. Okay. Ada mistake lagi tak kat sini? Okay, tak ada. Okay. Untuk 2.2 subheading. Okay, maksudnya dia ada couple ini you punya literature review. Okay. You punya literature review. Apa yang nak letak? Okay. Tak perlu letak banyak. You letak existing study. Tak perlu cerita literature review ni what the guru dia, siapa yang punya, tak perlu. You just letak comparison study, existing study. Cakap apa you punya gap, you punya study nak fulfillkan apa. Okay, subheading 1, you punya comparison. Kalau tengok you punya yang lama pun, you punya sini-sini pun. Okay, review, sistem pengurusan gudang. Okay. Sistem maklumat, itu je letak. Tak perlu panjang. Kalau ada you have a comparison existing study, letak je table tu. Okay. Back ke our slide. Nampak tak saya cakap? Dia dah cite macam mana? Okay. So ini cara citation yang salah lah. Okay. Patutnya kita punya citation adalah nombor 1. Okay. 3 topik. Nombor 3 adalah method. Method awak. Chapter 3. Okay. Kalau ada question, macam mana nak tulis? Please ada tepi ni EQ1. Kalau ada equation 2, EQ2. Kalau ada equation 3, EQ3. Okay, result. And we go to yang ni, part ni. Okay, kalau result awak banyak, you have too many result. Okay, tolong ambil yang main. You punya result yang main sahaja. Yang lain letak di appendix.
Sama juga dengan you punya design. Okay, you punya design ni di sini tau. Result and design. So you punya design pun sama. Tak perlu letak template semua di result and discussion. Just put the main you punya design, main function. Okay, you punya system. Okay, untuk table, kita ada perubahan sikit di table. Kalau kata yang lepas, dia ada table dia. Your senior buat table will be, saya cari table kejap. Kalau ada table kat sini. Oh, ini tak ada table. Ini tak ada table. Okay, last template, dia punya table tak ada garisan ni. Tapi if you see this template, the new template, you need to put this one in your table. Inside horizontal border. Okay. Dia punya heading, this heading 10, Time News Roman, bold. Okay. Dalam ni, dalam table is 11. Okay. Okay, ni pun saya letak question center. And then dia sini kalau kata you ada spread table. Apa macam mana you nak buat? Okay, kita tengok sekejap Ini saya dah cover mistake. Okay, yang last dia akan buat macam ni. You nampak dia tak ada insert horizontal table tu. Okay. So untuk new template kita ada garisan yang tengah tu. And then please avoid you buat table yang ni. Yang heading mesti bold. Bold 10 inside the table words is 11. Heading table ni perlu tak bold? Tak perlu. Okay. Okay. Ini yang saya cakap ni continuous you punya table. Okay. Yang ni you boleh pakai repeat set. Benda ni simple. Mungkin cakap lah, yang ni pun doktor nak ajar. Benda ni memang simple. Tetapi, yang simple ni lah. Table design. Saya tak sure kat mana. Layout kot. Repeat header row. Maksudnya dia akan repeat. Kalau kata di muka surat ni, dia akan repeat header yang sama di atas. You tak perlulah letak ni repeat this one. Repeat header row. You tak perlu. Dia kena ada ni. Header atas ni dia kena ada. Okay. So you tak perlu tulis macam ni. You nak buat second paragraph, you nak tulis continue. Tak perlu. You just repeat header row. Ini saya dah cover dah. Okay. Ini yang antara table. Okay, sama juga kalau kata yang buat testing, dua title di atas must be tak payah bold. Okay, tak payah bold, still juga 11. Okay, ini pun sama. Saya tahu awak nak bezakan header first dengan header second. Okay, tak perlu ada color, background color. Just leave it macam tu. Okay. As a editor, as per reader dekat luar pun dia akan faham. Okay, tak perlu letak header, warna, background. Okay. So table settle. Kita pergi ke figure. Okay. Saya terlupa satu benda. Kalau you perasan, ada yang tanya. This one, corresponding author. You need to fill in or not. Okay. Please, this one is your supervisor email. SP email. Okay. Surname 1, surname 2. What you need to do? Okay. I give my example. My name is Mazidah Marjab. Okay. In citation, if M Rajab. Okay. If your name is Muhammad Firdaus bin Abdul Saleh, ABD titik Saleh. So kalau kata confused, you just put Saleh.
Saleh pula. Saleh, surname 2 is your supervisor. M titik Rejab. Macam tu je. Untuk surname 1, surname 2. Okay, yang ni leave it. Kalau kata ada yang pergi yang mari yang last week, Dr. Azlini cakap letak page, berapa page awak ada. So ini kalau untuk AITS awak tak perlu letak, just letak surname 1, surname 2, your punya corresponding, your supervisor email. Okay, so yang lain tak perlu. We go back to table and then figure. Okay, this one please differentiate which table, which figure. Okay, sebenarnya saya dah betulkan dah ni. Okay, sebab ini adalah table. Okay, bukan figure. Okay, so please tengoklah, please check back. Kalau table, kalau kata figure. Janganlah table pun di renamekan figure kan, gambar rajah jadual jadi rajah. Okay. And then we go back to figure. Untuk figure kali ni last template kita tak ada border, but if you see I already put outline border 1.4. Okay, outline border you akan pergi ke sini. Outline border format. Okay, format. Outline 1.4 sahaja. Yang atas sekali. Okay, this border. You kena letak border dia. This one. Kalau yang dulu, your senior, your last template, kalau the list, dia orang tak ada border. Dia macam hanging macam tu je. Kan, ada yang dia hanging tu. So for this, the new template, you need to put outline border. 1 point ni. Okay. Figure caption is aligned to center. The figure ni aligned to center. Okay, please notice untuk table, heading di atas. For table, heading di atas. But for figure, heading di bawah. Okay, so caption, if your figure ni ada 2 line, the caption should be align justify. Okay, yang lain tak ada apa. Okay, katalah you banyak figure, you can write title figure 1B, maksudnya yang ni design 1, contoh macam ni. Okay, ini this one first design, first figure, first figure, second figure. Okay, you letak semua sama. 1, 2, 3. And then you can put figure 1 A, figure 1 B, figure 1 sini figure 1C. Okay. So untuk figure kita ada border. Untuk this new template. Okay. Sama juga all the title, figure and table you need to 10 times New Romans bold. Okay, dia tak ada italic ke, dia tak ada 12 ke, 11, 10 bold. Okay, dia tak ada italic. Please check back you punya. Okay, saya tahu you are copy from your thesis, but please
check back your proceeding. If you are already copy and paste, your figure must be put figure 1, figure 2, figure 3. Even dia di dalam subtitle 3.0 methodology. Contoh dia dalam subtitle this one 4.2 figure, but this figure still figure 1. Okay, Maggie pula, tengah-tengah malam Maggie kan. Maybe in subheading 3 figure 1, subheading 4 figure 2. Okay, so please avoid this. Dia punya kening tak perlu tebal sangat, 1.4. The outline border only 1.4, tak perlu saya suruh buat border terlalu tebal pula kening dia kan, border tak perlu. Okay, just follow the instruction, follow the template. Okay, the last part is not the last part. Conclusion. The conclusion should summarize the main finding your study. Okay, tak perlu panjang-panjang. Apa finding awak? Apa you punya output yang akan keluar? Itu je. Okay, tak panjang. Kalau saya 2 paragraph atau 1 paragraph pun cukup. Enough for 1 or 2 paragraph. Okay. So for acknowledgement, kalau kata you tulis dalam BM, you need to follow je template ni. Just follow the template, acknowledgement. Okay? Tak perlu you nak letak panjang-panjang macam you punya penghargaan. Saya tahu awak sayang kat supervisor, awak nak terima kasih kat mak awak nak terima kasih. You need to you nak thank you to your supervisor, you punya kucing ke apa, tak perlu. Okay? Tak perlu panjang-panjang. Saya tahu awak memang kata nak tunjuk you punya ni. But just follow. Selalunya saya menjawab soalan Hanim, kita punya A4 just cukup sampai 3. Saya try, saya dah try, the student majority dia boleh 3 saja. Dia tak boleh 4. Okay, so level lah, maksudnya first level 3 ataupun first level 2 cukup. Mungkin the main page you punya sistem, second login page. Okay, nombor 2 you punya mungkin record data tu ke kan, registration form, and then you punya report. Okay, 2 ataupun 3 untuk figure. Tak perlulah kecil-kecil sampai 4, 5. Majority my experience will go through, the student will go 3 or 2. Okay, sebab kita nak maximum minimizekan kita punya pages. Okay, pages back in your mind 10 ke 20 sahaja untuk you punya PSM. Okay, untuk penghargaan tak perlu fikir panjang-panjang, just copy and paste, follow je template ni kan, penulis mengucapkan. Okay, the author, sebab saya you tak ada grant mana-mana, you tak perlu letak, just follow. But in cuma ada kat sini penambahan, if you are writing in Malay, please dua bahasa. Dua-dua ni you kena letak. But if you are doing in English, just copy this sentence. The author would like to thank. Tak perlu you nak fikir dekat acknowledgement ni. Okay, just follow. Okay, please avoid appendix akan ada bawah acknowledgement ataupun appendix. Selalu saya jumpa, my experience, appendix after reference. So correct appendix first and then references. Okay, so appendix, I already mentioned, appendix A is 3 pages only. 3 muka surat. Kan? Kalau kata saya nak letak juga, pilih yang mana yang perlu letak untuk panel baca sahaja. Dia akan refer you punya thesis kalau dia tak faham. Okay? Dia akan refer you punya thesis kalau dia tak faham. So, untuk this batch,
Saya harap sangat dalam 259 ni, 259 paper ni accepted. Saya tak nak reject. I hope. Okay, I hope because my reputation last publication is 84. Masuk dalam paper AITCS and dalam 150 something. Saya dah reject dalam lebih kurang 50 ke 60 paper. Okay, untuk batch ni saya harap saya tak reject terlalu banyak. Okay, follow the template. Follow the template. Okay, so for reference, please, okay, reference saya nak 7 saja minimum. Only 7. Okay, only 7. Minimum 7. Okay, kalau kata ada 6, carilah dekat mana-mana, find your citation, bagi cukup 7. Okay, tak perlu banyak, 7 sahaja. Please avoid this link. Ni link-link ni. Okay, kalau you nak letak juga sebab I think for BIT and BIT, sebab saya dah mengajar SEM lepas research method, I already mention reference from blog, YouTube, Wikipedia, Facebook, Twitter are not allowed. Okay, please avoid. Okay, course lain saya tak sure, tapi untuk proceeding this time, please avoid this citation if you want to put in your proceeding AITCS. Okay, saya tak nak jumpa yang ada link-link ni dah. Okay, tak perlu letak table. Tak perlu letak table macam ni. Dia memang follow je yang ni. Okay, saya ada selalu kongsikan macam mana you nak cite. Okay, yang dah tahu ni, cara senang you nak cite, tak perlu nak Google Scholar. Okay, maximum number tak ada. Kita tak ada maksimum. Okay, tapi jangan lebih pada 20 pages tu termasuk appendix dan reference. Maksudnya saya kira daripada title depan, antara you punya appendix, you punya reference, 20 muka surat. Kalau kata terlebih dalam 10 saya akan reject, tapi kalau terlebih 1 saya akan adjust ke appendix, mungkin saya buang yang 2-3 figure lah. Kalau kata saya rasa paper ni layak untuk saya publish, saya akan adjust ke 20. Okay. So contoh you nak cite paper ni. Contoh saya ambil paper saya. Okay. Cara nak cite, you tekan kat citation ni. Ingat tak saya kata kita pakai apa? So you copy je lah. You copy, letak je kat sini. Okay. Yang ni jadi nombor 2. Time New Romans. Okay. So ini cara citation. Senang. Maksudnya you cari balik you punya nak cite siapa yang you nak cite. Okay, tekan dekat cite. Pilih apa. Copy je. Tak perlu yang you nak fikir nama dia nak letak apa, tajuk dia apa, tahun macam mana, pages berapa, tak perlu. Okay. You nak cite somebody tu, ini cara reference senang untuk letak. Okay. Tak perlulah nak ni untuk reference. Yang ni pun saya tengok juga editor saya tengok. Okay, kalau kata yang dia dah pelik-peliknya site tu macam tak betul tu, memang kita orang reject lah. Okay. Hak maklum. Okay, thank you. Okay, ada saya terlepas pandang lagi. Sebelum kita pergi ke submission, okay, please avoid the table. Okay, untuk submit, please avoid submit to dalam PDF. Saya tahu awak nak senang, tapi bukan. Untuk senangkan editor, please ataupun reviewer, submit dalam dokumen Words, dalam Words. Okay. Dalam PDF, last volume, saya reject. Saya tak ada masa untuk convert to Words. Tapi ada juga editor saya, sebab
paper student ni paper yang bagus. Paper yang bagus. So bila dah baca, saya cakap tak apalah, kita convert je. So kebetulan editor by hati. Okay. Kalau kata editor yang tak baik, kalau kata rasa saya tak ada mood, memang saya akan reject kepada yang mana hantar kepada PDF. Sayang lah. Sayang benda yang simple. Benda yang simple. Kan? Benda yang simple. Simple lah. You submit in PDF, you akan apa? Saya senangkan awak, awak senangkan saya. Macam tu. Dia win-win situation lah. Okay. Okay, how to submit? Before we go to our submission, this template, the new template, any question before we go to submission? I think already clear about the template. Rasanya tak lagi banyak sebenarnya daripada template yang lama. Cumanya dekat di table we have some add-on update yang inside horizontal border tengah ni, and then the figure dia ada kening, dia have a kening, ada borders, maximum pages 20. I already put in this one. PSM 1 6 10, PSM 2 is 10 until 20 pages. Okay. 20 pages I count from first pages until references. Kalau ini 6 lah. Okay. Macam saya cakap, mungkin juga ada editor yang baik hati. Kalau kata terlebih 21, saya akan delete lah yang mana appendix ataupun figure yang mana coding yang you letak dalam tu yang rasa macam tak perlu. Okay, saya akan delete lah. Boleh buat appendix A, B, C, tak perlu. You just rename appendix A, just title, okay, and then katalah appendix A figure tu, and then figure just appendix A je. Tak perlu ada appendix A, appendix B, appendix C. In your thesis, yes, you have appendix A, data you punya question A maybe, and then appendix B what for proceeding. Okay, saya try cari kalau ada yang letakkan appendix. Saya try cari contoh kalau ada yang okay, kalau nampak yang last, dia tak ada border kan? The last page dia tak ada border for figure. Okay. So the ada yang tanya tadi, sebenarnya 2 pun dah cukup, dah tak ada yang terlebih. Appendix. So kalau ada appendix sekejap saya tengok kalau ada appendix dekat sini. Sini pun tak ada appendix. Ini UO punya title semua bagus-bagus sebenarnya. Bila baca memang bagus, memang best. Ni tu tak ada appendix. Alah, bila cari tak ada pula appendix. Ni pun muka surat Muka 99. Sekejap, saya tengok yang 20 muka surat. 20 kot mungkin ada.
Kejap. 7787. Tak adalah. Nanti kalau kata ada, nanti saya paskan kepada Dr. Radiah untuk tunjuk macam mana you nak letak appendix. Yang mana yang ada appendix, saya try carilah yang mana yang contoh yang ada appendix. I will give to Dr. Radiah to show how to put the appendix. Okay. So we go to submission. For submission, they have two. This one I already put the guideline. Okay. Untuk slide, I will give to Dr. Radia to pass to untuk semua for reference, and recording untuk malam ni pun sama. Sebab you need to particular about your punya submission. Okay, for author nak letak macam mana, co-author, okay. So for this template, ini template lama yang proceeding author registration ni. Okay, untuk malam ni dia ada a bit easy lah, lagi senang. Okay, ini yang lama. Saya tak sempat update. Ini yang lama, tapi you can follow. Dia tak lari banyak. The template is, dia tak, bukan dia follow apa dia punya guideline ni tak macam tak lari banyak cuma bezanya kita tengok. Okay. Registration. Tadi we go to okay. If you see the guideline, they start from this one. You go to the main page of publisher UTHM, and then select AITCS. Okay, you can register under, and then click reader, yes, agree. Okay, sama juga macam ni. Okay, register. Given name, your name, family name. Okay, for me, sebab you tahu dah proceeding mana yang you nak ni kan, tak perlulah you nak go kepada sekejap, slow pula. Okay, tak perlu awak nak buat ikut step tu. Just go to AITCS, this link, and then kalau yang tengah buka terus pergi, terus buat boleh register, given name, your punya family name, UTHM, country Malaysia, Malaysia lah. Kalau you international lah. Okay, kalau ada you international, so Malaysia. Your email, surname, you punya nak login for this proceeding, you punya password, okay, please tick yes, yes. Okay, and then register. Alamak, dah ada. Username, okay, Datul Kihab. User. Dah ada email ni. Sekejap, saya pakai email lain. Sekejap. Okay, and then register. Thank you Jamilah. Kalau kata you ada siswa
email, you boleh guna siswa email. Better pakai siswa email lah. Okay. Jadi apa? Select given name. Sekejap saya try Gmail. Gmail.com. Just okay. Terus pergi, you can go to ini. Tak perlu kalau kata another suggestion, you need to active at your email, but for AITS you can go to the main page AITS, so you can do your submission. Ini saya letak. So for your submission, make a submission, make a new submission. Please take time for this database ataupun sistem ni. Kalau kata dia klik, you punya first click tak berjalan ataupun you punya ni tak function, bersabar sebab dia punya bukanlah kata slow. Saya memang setahu saya duk running memang agak slow lah dia punya ni, tapi dia akan, kalau tak you log in log out macam biasalah. Okay, untuk submission requirement, all you need to tick. Okay, comment editor, leave it. Yes. Yes. Save and continue. Okay, so upload submission. Okay, kalau kata you dah siap dah, you already finish your paper. You already finish your paper. Okay, okay. How about rename? Rename nama atas ya. Macam mana nak rename dia? Okay, for me you rename by metric number. Metric number Nanti saya tunjuk macam mana cara rename dia. Just rename nama tu. You punya C1900 apa? Kalau nak letak underscore your title. Kalau kata you punya, you just put you punya metric number pun dah okey. Okay, ataupun follow you punya for submission PSM tu. Yang penting ada metric number. Okay, editor akan edit selepas tu. Sekejap, kat mana ni? Sekejap, saya cari. Okay, contoh contoh Zulkifli. Saya letak. Okay. If you notice it, what kind of file is this? Kalau kata dalam registration ni, you follow your punya registration, dia ada dekat sini. This one. Dulu ada Dropbox. Okay, you need to select article text, dia ada journal, dia ada macam-macam, ada dokumen. Lepas tu dia student pilih macam-macam. So the next system, dia dah already put article text. Okay, you just put dia macam ni. Kalau you tick kat sini, dia ada research instrument, tak perlu tick yang lain, you only tick article text. Okay, article text. Okay, save and continue. Okay, until this step, anyone have a question for submission? Clear or not? Clear, Rita. Clear. Thank you, Dang. Okay, you can follow this guideline. Okay, but for me,
this pejabat penerbit memang dah very easy lah, paling senang sekarang dah buat paling simple untuk you submit. Okay, save and continue. Okay. You punya title lah, kita punya buka Zulkifli tadi tu. Okay, tak apalah buka yang ni. Just copy title, you punya abstract. Okay, list, contributor, you punya nama, and then please add you punya supervisor. Okay, Mak Zidah, Mak Rejab. Okay, ni tak perlu contact nama. Mak Zidah at uthm@edu.my country Malaysia. Country Malaysia, okay. So tak perlu yang ni, tak perlu yang ni, tak perlu. For supervisor, okay. Add contributor, put your supervisor name, and then author, translator. Author. Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada dekat sini ni. Okay, Raha, edit. Add another. Okay, ni dah submit. Ni, add contributor. Okay, page 7. Okay, dia dah order. Sekejap, dia dekat sini. Contributor rule, select author. Okay. Ini saya not sure yang the old one guideline dia ada ni, tapi you need to tick dua benda ni. Okay. So save. Ni you punya supervisor. And then don't forget your punya keywords. Okay. Software testing. And then waterfall. Okay. Data mining. Okay. So save and continue. And then finish. Dia tak ada apalah. Next step. Ni finish lah. Okay. Kalau you dah submit benda ni, you akan nampak you punya submission. Okay, saya tak boleh submit sebab nanti saya akan delete, saya kena ni. So you akan nampak benda ni lah. Next step, review. Okay, dekat confirmation, confirm. Next step, tak ada apa. Okay, kita boleh tengok submission, you punya status. Okay, ni dia akan nampak, you akan nampak macam ni lah. And then pre-review, bila reviewer dah bagi balik. And then dekat sini, tab reviewer ni. This one. Saya buka sikit. Okay, lepas submission, after you punya presentation, reviewer akan komen. Okay, you akan tengok dekat sini. Hilang pula saya punya ni. Okay, and then di sini you akan nampak komen-komen reviewer lah. And then you akan submit dekat sini juga. Okay. Your article published from the time you need to check view metadata. Please make sure you punya course ni kena betul You kena pilih BIT ke BIS sebab kita akan go to saya tak sure saya dah tunjuk belum. Okay. Editor ke terlepas pandang tadi. Okay, ini adalah editor yang akan go through you punya paper. Okay, saya akan pegang paper daripada BIT dan BIT. Okay, almost paper last volume around 25-26 paper macam tu. Okay, Dr. Hamiza
sama juga BIT, sebab BIT paling banyak selalunya. Dia akan masuk dalam 50 ke 60 last batch. Okay. So Dr. Muhammad Sanes, editor bagi BIP. Okay, Dr. Cik Samiha, editor bagi BIM. TS Dr. Isreza, editor bagi BIS. Cik Fikan, editor bagi BIW. Okay, ini editor-editor yang akan apa? Formatting, copywriting untuk you punya akan select lah siapa akan jadi reviewer. Ini saya punya team, okay, untuk ITCS. Okay. Back to submission. Okay, submission. Okay, saya tunjuk, dia akan nampak you akan review. Part awak lah. Maksudnya bila awak dah submit, okay, dia akan ada di sini. Maksudnya dia akan ada naik reviewer. Okay, ni dah masuk production. Okay. Ini layout saya lah, tapi yang kalau tengok contoh di sini, nampak tak? Submission, dia button ni lah, button ni akan berubah. Until in the end, after review, kita ada copy editing, ini production. In the end, ni yang decline lah, publish. Ini publish maksudnya dah ada dekat online lah. Okay. Ini button ni you akan boleh semak di you punya page tu. Okay. Any question before we end our sharing tonight for submission? Log out. Okay, I already cover template. Okay, and then mistake in writing, please avoid. Okay, and then how to make a submission to AITSCS. Okay, kalau status decline boleh buat pembetulan. Kalau okay, untuk Jamilia soalannya, dia akan ada proses reviewer. Okay. Awak dah submit. The first step is you submit. Okay, submission. Okay. Saya tunjuk yang ni. Review 1112 11. Okay. Nampak, if you can see this the tab, kita dah submit buat submission. Okay. And then sebab kita tak buat letak lagi editor tu siapa. Nanti kalau ada editor dia akan ada bukan ada panel, akan ada panel kat sini. Okay. So okay, contoh ini dah letak reviewer. Okay, reviewer dah letak, dah bagi komen. Okay, dah bagi komen, you need to upload dekat revision ni. Kalau you tak submit, you tak upload, okay, you tak upload you punya komen daripada reviewer ni, kalau contoh you punya table terlalu panjang apa semua, dia akan pending. Dia akan naik, kalau di bahagian editor kami akan nampak benda ni akan due dia panggil apa ada words tu saya dah lupa dah. Maksudnya kan ada reminder lah untuk kami bahawa paper ni dah overdue. Dah dekat sini. So saya akan request revision, remind awak, akan email awak untuk submit semula. Okay, kita akan ada bagi masa untuk batch ni, publication adalah bulan November. Okay, dalam bulan 10 editor akan select, dah mulai select. Kalau kata dalam bulan 10 ni awak masih lagi tak submit revision, so ini adalah satu sebab kita akan decline submission. Okay. Sebab kedua kita akan decline submission ni, bila you decline you tak boleh hantar, you tak boleh submit dah. Okay.
Kalau boleh, kalau kata masih dalam fasa review ni, review lah, sebab editor tak semenang tak apa? Tak semudahlah untuk decline submission. Okay? Hantar revision. Okay, ada soalan tanya, ada limit tak untuk hantar revision? Tak ada limit. Tak ada limit. Selagi sebab selalunya komen panel, you punya panel yang akan bagi komen ni sama akan komen yang you akan present dalam PSM. So sebelum you punya present, you punya PSM I think week 15 right, 26, 27, 28 sampai 30 tu, sebelum minggu tu, so saya dah assign reviewer. Reviewer akan komen sebelum you punya presentation. So you boleh tengok apa komen reviewer dekat you punya proceeding. Okay, dari situ kalau kata lepas presentation, after week 15, you buat correction, boleh submit terus. Okay, katalah you dah buat mungkin terlepas pandang kan, as a human kita mungkin ada human error, adalah terlepas pandang sikit. Saya as a editor, kami akan request revision juga. Saya akan cakap okay, please check your formatting, please apa semua, without terlibat dengan reviewer. Reviewer dah tak terlibat dah. Okay, so untuk editor yang akan check balik, you buat tak correction benda tu. Okay, please jagalah masa. Maksudnya sebelum bulan 10, you need to submit. You clear you punya correction. Okay, submit balik. Okay, nampak article text, metric number, proceeding PSM. Macam ni pun dah cukup. Kalau article number, you punya metric pun dah cukup untuk rename. Okay, so decline submission is dia the last choice. Bukan senang-senang saya nak decline submission untuk, bukan tak sukalah ni, tak suka tak. Bukan senang-senang saya nak decline submission. Saya kena jaga reputasi saya juga dalam AITCS, sebab saya punya target kita akan publish every volume 100. Okay, saya akan capai target saya dalam 100. Ini memang okay. Saya akan jaga saya punya proceeding sebab diberi amanah. So oleh pejabat penerbit, sebenarnya proceeding kita antara yang terbaik, proceeding AITCS. So saya perlu jaga saya punya reputasi. So saya berharap saya dapat publish setiap volume dalam 100 paper. Kalau dapat lebih, itu memang rezeki, alhamdulillah. So I hope. Dan sebab tu saya request daripada Dr. Razia, saya nak buat hands on untuk do and don'ts dalam AITCS. Revision to correction, yes Haris, revision to correction. Okay, bahasa mudahnya, lepas you punya submission, okay, panel awak akan jadi reviewer awak untuk AITCS. Saya tak tahu ini bocor ke apa, tak tahulah, tapi reviewer awak akan jadi you punya panel. Okay, so upload balik, upload di sini, upload, select article text, okay, upload macam biasa, and then confirm, review detail tak ada apa, and then confirm. Okay, lepas tu nanti every request revision you akan dapat email, you akan dapat alert. You akan dapat alert lah, maksudnya you kena request apa semua kan. So make sure before, kalau saya the best thing is September ataupun August you dah settlekan benda ni. Okay, another question, submission. Okay, payah untuk sampai decline submission ni. Saya bukan semudah-mudah untuk decline sebarang paper. Okay, penat sebenarnya kita, awak dah menulis, tiba-tiba editor nak decline. Mungkin ada sebab sebab macam tu lah kalau hantar PDF, yang mistake macam ni lah. Terlalu banyak sangat mistake kan, kan, banyak sangat, semua figure nak editor nak kena betulkan. Dah
editor dah request revision banyak kali, dah 2-3 kali tapi tak buat revision, buat benda yang sama, keep on the same mistake. Then macam tu juga saya selalu kata, hati manusia ni Allah yang pegang. Okay, so editor pun manusia juga, so dia akan decline lah you punya paper. So I hope this batch kalau kata 300, saya dipahamkan 300 untuk PXM 2. I hope 300 ni dapat publish dalam volume 3 nombor 2. Okay, kita akan publish dalam November. So I hope I can see your paper in proceeding at ITCS. We'll publish. Okay, any question before we end our sharing tonight? Okay. The last slide, you can contact me, my phone, my email, FB page, my Facebook, Telegram channel.